ମୁଁ ଚିନ୍ମୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଲୁକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ବିଫୋର୍ ଲୁକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କେତେ ସାରା ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିମ୍ପଲ୍ସର ଯେଉଁଟା ଦାଗ ଆଉ ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ନେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାଇମର୍ ରହୁଛି ପ୍ରୋ ପ୍ରାଇମର୍ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ କରିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଅଏଲି, ତ ବହୁତ ସାରା ଫେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆସେ ଅଏଲ୍ ଆସେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ସିଟିଏମ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗେଇ ନେବି। ପ୍ରାଇମର୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇମର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଦାଗ ଫାଗ ଯାହା ଥିଲା କେତେ ଜିନିଷ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଓପନ୍ ପୋର୍ସ ଥିଲା ସେ ସବୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହାଇଡ଼୍ ହିଁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାପରେ ମୁଁ ଆଇ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଇ ମେକଅପ୍ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଇ ମେକଅପ୍ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଏଠି କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିନି। ନର୍ମାଲି ଆକୁ ବହୁତ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡର୍ମାରେ ଆଇ ମେକଅପ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆଇ ମେକଅପ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଡର୍ମାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ କାମ କରିବା ବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆଇ ମେକଅପ୍ଟା କରୁଛି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाए मुझे फेसटा पूरा बढ़िया से क्लीन करने भी टे लगी ग्लिटर वगैरह सब आखि तले पड़ता भल भाव टिश्यू क्लीन कर मुझे स्टार्ट कर मेकअप आपने देखिपे फेस को बढ़िया भाव पूरा भल से टिश्यू जहाँ सब थी बाहर करने तो मुझे स्टार्ट करने फेसटा बढ़िया से कनसिलिंग करने कनसिलिंग ऑरेंज कैरेक्टर यूज कर सब डार्क स्पॉट जहाँ अच्छे हाइड करने डार्क स्पॉट भल से पूरा कनसिलिंग कलापर मुझे फाउंडेशन लगे भल भाव कनसिलिंग फास्ट कर बढ़िया से पूरा बढ़िया से कलर कैरेक्टर करने की भल से ब्लेंड करने तापर मुझे फाउंडेशन अप्लाई कर फाउंडेशन को अप्लाई कलापर बढ़िया से ब्लेंड करने से ब्लेंड करने से फाउंडेशन को भल से ब्लेंड कलापर बढ़िया से ब्लेंड कलापर कम्पैक्ट हल्का हल्का दे दी था किंतु आमर जहाँ भी सब हाइलाइट एरिया से सब हाइलाइट एरिया रे भल भाव हाइलाइटिंग आमको करिया पड़ो जहाँ भी हेले तो तापर मुझे हाइलाइटिंग कर पूरा हाइलाइट एरिया को ओनली एक्स्ट्रा कनसिलिंग कर जोटा कि एक्स्ट्रा सेंटर दीटा स्किन कलर एक्स्ट्रा जोटा कि सीटा आम हाइलाइट एरिया रे लगे नबो ताको ब्लेंड कर पूरा वीडियो बन रही आपण मैंने देखिपारे पूरा टाइमिंग केमिति मु करिछि पूरा मेकअपटा फेस मेकअपटा तापर मो ब्लशर हाइलाइटर लिपस्टिक वगैरह सब देछि आ आखि तल तांकर मु कलरिंग करछि जोटा कि तांकर आइज कलर रही से कलरटा ताको भल भाव पूरा आइज कलर देछि जोटा कि बहुत सुंदर लागिबो तांकर फेस को आ कटिंगटा पूरा चेंज होइछ आपण पूरा वीडियो बन रही देखिपारे तापर मु तांकर हेयर स्टाइल क्रिएट करछि हेयर स्टाइल वीडियो मु अपलोड करनी अलग अपलोड करिवे आपण ए वीडियो बन रहंतो देखंतु केमिति मु फुल मेकअपटा करिछि।
मो ब्राइडर फाइनाल लुक बहुत सुंदर देखा रिसेप्शन ब्राइड सी केते क्यूट देखा आ बहुत सुंदर भी सी देखा आपण मानक मो फाइनाल लुक केमी लगे कमेंट कर निश्चय करेंगे। जब कौन से बुझीपार ताले मते कमेंट कर पचारि पारे। जदि आपन वीडियो भल लगे तो लाइक करने। जदि आपण माने मो चैनल नुआ ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करने। रहुची नमस्कार। देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो आपण मान सहित एमती नुआ नुआ वीडियो सहित।